হাই বন্ধুরা, আজকে একটা নতুন আমরা খেলা নিয়ে চলে এসেছি। সেই খেলাটা এখন ট্রেন্ডিংয়ে চলছে। তো খেলাটা কি সেটা তোমরা সবাই বুঝতে পারবে, জানতে পারবে, দেখতে পারবে। তো খেলাটা আমরা খেলতে স্টার্ট করি, কে জেতে আর কে হারে চলো দেখা যাক। নাও স্টার্ট করো। एक मछली पानी में गई। छपक। दो मछली पानी में गई। पानी में गई। छपक 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 না ও বাদ চলো চলো এবার আমার থেকে স্টার্ট করছি। এক मछली पानी में गई। छपक दो मछली पानी में गई। पानी में गई। छपक छपक तीन मछली तीन मछली पानी में गई। पानी में गई। झपक छपक छपक चार मछली चार मछली এবার তোরা বলে। एक मछली पानी में गई। झपक दो मछली पानी में गई। पानी में गई। छपक झपक तीन तीन मछली मछली पानी में गई। पानी में गई। छपक झपक छपक चार मछली चार मछली पानी में गई। पानी में गई। झपक छपक झपक छपक पांच मछली पाँच मछली আমি জিতেছি। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা তোমরা সবাই কমেন্ট করে জানিও। আজকে আমাদের হিরো পার্টি, সব আমাকে ফুচকা খাওয়াবে। আমি উইন, আমাকে ফুচকা খাওয়াবে। চলো টাটা সকলে।